बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन किराम, इमरान खान को साल 2023 में जेल में बंद कर दिया गया। साल 2024 के आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया। काजी फ़ायज़ ईसा ने बल्ला छीना। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से निकालने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इमरान खान को जेल में बंद किया तो 200 से ज़्यादा केसेस उसके ऊपर डाल दिए गए। उसके अलावा इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान के नाम पर पूरा साल पाबंदी रही, यानी कि 2024 में इमरान खान का नाम और उनकी तस्वीर जो है टीवी पर नहीं दिखाई जा रही थी। इमरान खान की अहलिया को जेल में बंद कर दिया गया ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके। इसके अलावा इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा गया और इसके लिए हर हरबे जो है वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन नाज़रीन किराम इनके तमाम हरबे जो हैं वो नाकाम हुए। अब नाकाम कैसे हुए हैं, ये एक अदाद शुमार आया है। दुनिया ने इमरान खान को एक सच्चा आशिक़ रसूल साबित किया है और अब वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान जो है वो सारी ज़िंदगी अब जेल में ही रहेंगे, तो वो भी अब ये कहने लग गए हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग नाज़रीन ये खबर है, आपको देनी है। लेकिन उससे पहले उर्दन के अदारे रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटजी सेंटर ने दुनिया के मुसलमानों की साल 2025 की 500 बाअसर शख्सियात की लिस्ट जारी की है, जिनमें इमरान खान का नाम जो है वो 24वां है। यानी कि इमरान खान जो है वो मुस्लिम दुनिया में बाअसर शख्सियात में से 24वें नंबर पर हैं। यानी कि वो एक सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल हैं। ये मुस्लिम दुनिया की बात हो रही है। इस लिस्ट में मौलाना तारक जमील का नाम भी आया है, लेकिन वो लोग जो इमरान खान को यहूदी एजेंट यहूदी लाबी कहते हैं, उनमें से किसी एक का भी नाम जो है वो नहीं आया है। ये एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें इमरान खान का 24वां नाम आया है। तो ये बात साबित हो गई कि इमरान खान जो है वो यहूदी एजेंट नहीं है, बल्कि वो सच्चे आशिक़ रसूल हैं। नाज़रीन किराम, एक और ख़बर जो कि साहबज़ादा हामिद रज़ा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुस्कुराने और कहकहे लगाने का वक़्त आ गया है। ये इमरान खान भी बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अच्छे दिन हैं वो आ गए हैं। तो इन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक़्त आ गया है। अब ये जो इन्होंने बात की, इनसे सवाल किया गया एक प्रोग्राम में। उनको कहा गया कि आपने जो कहा कि मुस्कुराने का वक़्त आ गया है, ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि मुस्कुराने की बात ज़रूर मैंने की है, क्योंकि 2 साल हमने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। अब अगर किसी को हमारे मुस्कुराने से मसला है तो रहे, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा वक़्त आ रहा है, इमरान खान रहा होंगे, तमाम कैदी रहा होंगे इंशाअल्लाह। ये साहबज़ादा हामिद रज़ा ने कहा है। नाज़रीन किराम, इमरान खान भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके दिन अच्छे होने वाले हैं। अब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत के कुछ चहीते सहाफ़ी वो भी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं। ये खबर है जी, इमरान खान साहब 6 जनवरी को बरी भी हो सकते हैं। ये खबर वो शख्स दे रहा है जो ये कहता था कि इमरान खान कभी बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब 6 जनवरी को बरी हो सकते हैं। ये 6 जनवरी को अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना है। उन्होंने कहा कि और हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। मुज़ाकरात जो चल रहे हैं ये भी हुकूमत के दरमियान नहीं चल रहे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान चल रहे हैं। जो हुकूमत है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनका ये किरदार है कि उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, बाकी उनका कोई किरदार नहीं है। तो अब ख़बरें जो हैं वो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जल्द इमरान खान की रिहाई का जो मामला है वो भी हो जाएगा। इमरान खान को जल्द बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के सामने आ रहे हैं। अगर जज साहब को केस कमज़ोर नज़र आया या केस में ज़रा सी भी कमज़ोरी हुई तो इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो सकते हैं और हुकूमत चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में हामिद मीर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि माजी में नवाज शरीफ गैर मुल्की दबाव पर जेल से निकले और सीधे जहाज़ पर बैठकर बैरून मुल्क चले गए। इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि इमरान खान जो हैं वो 6 दिन बल्कि 2-3 दिन जो है वो जेल में
نہیں گزار سکتے. ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ نشئی ہے اور جو نشہ اس کا پورا نہ ہوا تو وہ جیل کے اندر نہیں رہیں گے, وہ ڈیل کریں گے اور ملک سے فرار ہو جائیں گے. لیکن عمران خان نے ان کو جھوٹا ثابت کیا. عمران خان نے کہا کہ وہ نشہ بالکل بھی نہیں کرتے, اور انہوں نے پھر وہاں ٹیسٹ بھی کیے اور ٹیسٹ نے ثابت کیا. ٹیسٹوں میں یہ آیا کہ عمران خان نشہ جو ہے نہیں کرتے. نشئی بندہ جو ہوتا ہے نا وہ جیل کے اندر بلکہ وہ نشے کے بغیر ایک دن بھی نہیں نکال سکتا. تو وہ تو جناب اس نے سال گزار دیے ہیں. حامد میر کہتے ہیں کہ ماضی میں نواز شریف غیر ملکی دباؤ پر جیل سے نکلے اور سیدھے جہاز پر بیٹھ کر بیرون ملک چلے گئے. اب عمران خان کو بھی نواز شریف کی طرح غیر ملکی دباؤ پر رہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صرف جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں, پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے. عمران خان ایک مرتبہ ایک ویڈیو کلپ بھی موجود ہے کہ عمران خان جیل کے اندر جو عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں صحافی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پاکستان چھوڑ کر باہر جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر اتنے کیسز ڈال دیے گئے ہیں کہ آپ پاکستان چھوڑ جائیں گے. تو عمران خان نے کہا کہ بھائی پاکستان تو میرا گھر ہے, میرا ملک ہے, میرا گھر ہے, کوئی اپنا گھر چھوڑ کر بھی جاتا ہے. یہ عمران خان نے کہا تھا. تو عمران خان اب بھی اپنے ان الفاظ پر قائم ہیں اور وہ پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے, بلکہ وہ اڈیالہ جیل سے وکٹری کا نشان بنا کر باہر نکلیں گے اور مکہ لہرا کر باہر نکلیں گے. یہ بات کنفرم ہے. وہ ڈیل کرنے والا بندہ نہیں ہے, وہ لیڈر ہے. وہ اپنی قوم کے لیے ڈٹ کر, اس نے جو 2 سال جیل میں گزارے ہیں اس نے ڈٹ کر اپنی قوم کے لیے گزارے ہیں, اور انہوں نے سال 2024 کے اندر اپنے مخالفین سے بھی بات کہلوائی ہے, بلکہ وہ ان کو کہنے پر مجبور کیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک بڑے مضبوط شخصیت ہے. ایک اور خبر, حبیب اکرم نے کہا کہ عمران خان سردیوں کے آخر میں یعنی جنوری یا فروری میں رہا ہو سکتے ہیں. عمران خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. خان جیل میں اپنے اصولوں کی وجہ سے وہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک اصولوں پر قائم شخص ہے. بظاہر ان کے ارد گرد لوہے کی دیواریں ہیں, لیکن انہوں نے اپنی سیاست کے ذریعے ان رکاوٹوں کو بے اثر کر دیا ہے. وہی بات کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے ان کی اہلیہ کو جیل میں بند کیا گیا, شاید عمران خان ٹوٹ جائے, لیکن وہ نہیں ٹوٹا. عمران خان کو توڑنے کے لیے اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی ہر کوشش کی گئی, لیکن وہ شخص نہیں ٹوٹا ہے. عمران خان کو توڑنے کے لیے اس کے اوپر 200 سے زائد کیسز ڈال دیے گئے, لیکن وہ شخص نہیں ٹوٹا ہے. اور اب وہ اپنے مخالفین کو یہ سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ جو کام آپ چاہتے ہیں بھئی یہ کام نہیں ہونے والا. یہ بڑے مضبوط اعصاب کا شخص ہے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے, جس کو قیدی نمبر 804 کہا جاتا ہے. ناظرین کرام, ایک اور معاملہ, چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان, انہوں نے کہا کہ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے. انٹرنیٹ کی بندش سے ایک ماہ میں پاکستان کو اربوں کا نقصان ہوتا ہے. ناظرین کرام, پاکستان سے جو فری لانسر ہیں وہ ڈالر جو باہر سے لاتے ہیں تو اس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہے. جب انٹرنیٹ سلو ہوگا تو جو فری لانسر ہیں وہ باہر سے کام نہیں لے سکیں گے, تو اس وجہ سے جو پاکستان کی معیشت ہے وہ ڈاؤن ہوتی جائے گی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کی بندش جو ہے وہ غلط ہوتی ہے. تو کاش یہ سمینہ پاشا نے ان کو جواب دیا ہے, بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کس دن پتہ چلے گا کہ سیاست میں مداخلت بھی غلط ہوتی ہے. سیاست کے اندر جو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, ان کو کس دن پتہ چلے گا کہ سیاست میں مداخلت بھی غلط ہوتی ہے. اب تک اتنے اور مسئلہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.